Next mga mami, small to med. Small to med. Color pink. Pink. 50 pesos. Pink, may pato. Ang aga mo antukin, ate. Small med, pink, 50. Ma'am Karel, yours na. Next mga mami, medium on tag to. Medium on tag, crop top, cotton knitted. Cotton knitted. Size medium, code crop top, 50 pesos. Yan siya. Medium siya on tag eh. Crop top, 50 pesos, medium size. Crop top. Mama Rin, visible po. Sakit ng legs ko. Ma'am Adelina, yours na po. Mga mami, kaka-flex ko lang na ito kahapon. Sinukat ko pa to. This one is basic. Basic. Paletos Kenemberlu. Full length to mga naman. Small semi-med. Sinukat ko to kahapon. 50. Code sale. Code sale. Maganda to. Red net ang fabric. Small semi-med. Sinukat ko to kahapon. Walang nut mine. Code sale. 50 pesos. Ma'am Rosemary, visible po. Pakapangit ko ngayong araw na to. Nakakainis. Ma'am Maureen, visible po. Ma'am Jeanette, kita kaya lang delayed yung dating nung ano mo. Ma'am Adelina, yours na po. Next mga mami ay kaganda nito, mga madam. Color brown. Suotin natin ng may damit. Bakit naman may damit? Color brown. May paha to mga mami. Tapos meron siyang slit doon. On the side, color brown. Color brown. Size large to mga mami, pero kung small med ka, may suot ako eh. Carry naman. Code balat, 50 pesos. Isa kang balat ng kahamon. Meron siyang butones dun. Design lang niya yun, te. Hindi siya kasali sa eksena. Balat, 50. Balat siya. Ay! Ma'am Rona, red yun. Aray ko. Next mga mami, crop top. In the making, color green. Semi-crop pala. Small med. Code verde, ate. Small med, verde. 50 pesos. Verde. Verde ng kahapon. Sobrang dami niyo. Nasusuka na ako sa dami. Verde pas. Ma'am Jeanette, yours na Hebras. XL Violet. XL. Code Violet. 50 pesos, size XL, mga kumari kong magaganda.
Full length to, para talaga siyang t-shirt. Code is Violet, 50 million, sobrang mahal.